जमी आसमान तुम्हारी तरे हलो दो जहान तुम्हारी तरे जोरे बोलबेन ना जमी आसमान तुम्हारी तरे हलो दो जहान तुम्हारी तरे जमी आसमान तुम्हारी तरे हलो दो जहान तुम्हारी तरे देखे मध्य जान तुम्हारी तरे ओ नबी महान तुम्हारी तरे अरे चाइछि दोआ बइछे हावा छापा मारुआ आशा जावा जोरे बोली सुबहानाल्लाह। অনেকে হজ করতে গিয়েছেন সাফা এবং মারওয়া কয় চক্কর লাগে 7 চক্কর। अरे চাইছি দোয়া বইছে হাওয়া সাফা মারওয়া आशा जावा जन्नत पावा आरो मेवा ए सब हवा तुम्हारी तरे जमी आसमान तुम्हारी तरे हलो दो जहान तुम्हारी तरे देखे मध्य जान तुम्हारी तरे ओ नबी महान तुम्हारी तरे आकाश तारा जलছে सारा तुम्हारी सारा चाँद पारा पारा जोरे बोली सुबहानाल्लाह। कारण তিনি ইশারা মেরেছিলেন চাঁদকে আর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে না হয়নি হয়ে গিয়েছে। आकाश तारा जलছে सारा तुम्हारी सारा चाँद पारा पारा गारे हीरा कोराने पारा गारे हीरा कोराने पारा प्रतिटी सोरा तुम्हारी तरे जमी आसमान तुम्हारी तरे हलो दो जहान तुम्हारी तरे जोरे बोली आरो जोरे बोलो আসি। আমাদের যে ধর্ম এই ধর্মটার নাম কি ইসলাম। ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহর কাছে যে ধর্মটা রয়েছে বা আল্লাহর যে দেওয়া ধর্ম সেই ধর্মটার নাম হচ্ছে কি ইসলাম। ইসলাম ভিন্ন আল্লাহর কাছে আর কোন ধর্ম নেই। যে ধর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাওয়া যায় যে ধর্মের মধ্য দিয়ে খোদার নৈকট্য হাসিল করা যায় এই ধর্মটার নাম হচ্ছে ইসলাম। এই ইসলামের বাইরে অনেক ধর্ম আছে হিন্দু জৈন খ্রিস্টান নাসারা দালিত আদিবাসী শিখ তারপরে বিভিন্ন 3000-এর অধিক ধর্ম বর্তমান পৃথিবীতে যার যে